जों बेबानो सयमाना बांलादेश गामुङै दाव बातेमुलारगै रों सोलोंनायाव आसक मार्के खरांथि साखा पाइथागो बांलादेशनि बिएस रिजिगनेशन लेटार रुई माखारसिओ बांलादेशनि कक्टमान बिसिंथि सयमान माने सेगासिनानि बिदनाय गासावै आवलिओ बाख्लाय फैगाने कक्टमान बिसिंथि सयमान माने सेगासिना लन्डनाव थांनाय नै कक्टमान बिसिंथि सयमान खा बातेमुलारगै बारनापानि पीएम नरेंद्र मोदी बो कैबिनेट कमिटी सिक्योरिटी मीटिंग बांलादेशनि बातेमुलारगै अर्जेंट आसलायना नाखा बेलाइनो फानतयै बेलाइनो चुगुइ तमुनो थांखानके सानसे सानसा बेबागनो अमसके कलायो ते बासे मानिया जों आकौ रंनो खोना अजन पेजादि अजन केन्दुंदि याक जानाय बायदि आकौ थैरो जों जेफोर फानो अमित फ्लाइ दंना नागो अबनो जों सोरमो मानो सेकसिनानो नगै पेरेन सोरनाय रंनि बुसुक फान तंकरि जों स्राय स्राय न दिप्रासार नखा रों सोरनाय रं तमुनो थानसा तंखानके जेसु कुसुक साकौ फतंतो थाप्लासारि कबनरै मानो नै कक्टमान बिसिंथि तेबो साविमानका शुदु बांलादेश शेख हसीनानि नक सिमिन चक्रब दागलिया नुकरबाय अक्ताय बायनो शेख हसीनानि दाल बिदाल मन्त्री रंनि नगरगनो गामि आमसेरबो बुखाक जागबायका नै कक्टमान बिसिंथि साविमानका दै बिसिं हिन्दु बांलादेश रंनि साकौबो सातक पितक उनखा नै त्रिपुरा हस्तिनि बीएसएफ रंनि साकौबो आहायनो आयां बांलादेशनि हिन्दु बांलादेश त्रिपुरा हाफायमानो नै रेड एलार्ट जाखा नै कक्टमान बिसिंथि साविमानका अक्ताय क्लाइनो सातासि केबिंयाखौ बांलादेशनि नुकरो त्रिपुरा बिसिं हाफायज दंखायका दाबो नायथाय अबनो बुसु हजा सिं त्रिपुरा मीडिया ते नुकरो लाइक 1971 नि जरा हाय खलाय दाबो तमुनो नुकरो त्रिपुरा हास्तिओ फाइट दंखायनानि बागै सेप तमुनो रुखा गेले अमर सबै माथां सेनाय बिसा काया खसकन त्रिपुरा हास्तिनि नुकरो खनै सालाय तंखा दोंनाय सिनाय नुकरो অন্ত যে ছাত্ররা নামছে আন্দোলন নিয়ে এরা সফল এরা বলছে যে আমরা দেশ স্বাধীন করছি আমরা যে দাবি দেবে মানছে মানার পরে মনে করেন যে আর্মিরা তো আমাদের দেশ আছে আর্মিরা পরে কি পরবর্তী কি আপনার পদক্ষেপ নিবে এটা বোঝা যাবে এক সপ্তাহ পরে বা 3 মাসের ইয়া থাকবে আর কি তত্ত্বাবধায়ক সরকারি দেয় না কি দেয় এটা সঠিক বলতে পারি না আমি আসছি দেখতে অবস্থা তো খুবই খারাপ বাংলাদেশে ভয়াবহ অবস্থা মানে আমরা আমার জন্মের পরে আমি আমার বয়স হলে আমরা 46 আমি জন্মের পরে এই কাহিনী দেখছি ভাঙচুর জ্বলায় পুরো অনেক হয়েছে বলার বাইরে ভয়াবহ ঢাকা তো আরো বেশি অবস্থা খারাপ হ্যাঁ প্রচুর ভয় আমরা হিন্দু মানুষ মনে করেন এই কারণে আরো চিন্তা করলাম যে যাক পাশের দেশে যাই ঘুরাই দিই তো দেশটা একটু ঠান্ডা হোক আমরা যাইতেই আমাদের দেশ যেহেতু বাংলাদেশ বুঝছেন না এবং দোকানপাট এগুলি ভাঙচুর করতেছে হ্যাঁ এমন অবস্থায় মিছিল টিছিল নিয়ে অনেক উত্তাল অবস্থা তা আমি কোনো রকমে গা ঢাকা দিয়ে চলে আসছি আর কি কারণ কি পরিস্থিতি খারাপ কখন কার উপরে কি পড়ে তা তো বলা যায় না রাস্তায় কোনো সুবিধা হয়েছে রাস্তা আপনি আসার পথে কসবা ওখানে ভাঙচুর এবং মিছিল টিছিল এগুলি অপেক্ষা করে আমি আস্তে আস্তে অনেকক্ষণ আমি অপেক্ষা করছি তার অনেক কমে কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখতেছি যে একটু যখন নাকি ভাঙচুরের পরিস্থিতিটা হয়েছে তখন আমি আস্তে আস্তে বেরা ওখান থেকে চলে আসছি একটা ইয়া দিয়া আসার পরে আবার এই আখড়াতেও দেখলাম আর একই অবস্থা